Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arvin Nizar dengan NIM 2020 1036 0311 358 akan berperan sebagai Retno Marsudi dalam membuat press release kali ini dengan tema dampak rivalitas ekonomi Amerika Serikat dan Cina bagi Indonesia. Perekonomian Amerika Serikat dan Cina mempunyai peran yang sangat besar di dunia. Pada tahun 2017, kontribusi PDB Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia mencapai 24,03%, sementara Cina tercatat 15,2%. Kontribusi Indonesia terhadap PDB dunia hanya 1,25%. Selain berperan besar terhadap PDB dunia, kontribusi nilai perdagangan Amerika Serikat dan Cina juga sangat besar, mencapai 8,8% dan 12,8%. Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil 13,5% dari impor dunia, sementara Cina menyumbang 10,3%. Dengan besarnya kekuatan perekonomian Amerika Serikat dan Cina di dunia, bisa dipastikan bahwa kedua negara tersebut akan sangat mempengaruhi dunia. Pada waktu itu, Presiden Donald Trump telah mengambil posisi psikologis yang tinggi dengan memaksa Cina untuk bertahan dan menunjukkan bahwa tidak ada negara lain yang dapat menandingi kekuatan ekonomi, keuangan, dan militer Amerika Serikat. Ketegangan baru ini menunjukkan jika saat ini dunia tidak lagi dikuasai oleh dua negara saja, yaitu Amerika Serikat dan Rusia, tetapi juga Cina. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini. Politik luar negeri Indonesia harus menyesuaikan diri dan fleksibel terhadap perkembangan internasional. Bagaimanapun, Indonesia memerlukan kerjasama dengan kedua negara. Ketegangan hubungan Amerika Serikat-Cina akan berdampak signifikan pada kerjasama multilateral. Indonesia yang mengandalkan kerjasama multilateral untuk mencapai tujuannya sudah pasti akan terpengaruh, sebab baik Cina maupun Amerika Serikat akan mengandalkan pada kerjasama bilateral. Regionalisme ekonomi seperti Belt and Road Initiative or BRI, Regional Comprehensive Economic Partnerships or RCEP ataupun Indo-Pasifik akan menyulitkan Indonesia dalam menentukan pilihan, mengingat baik Cina maupun Amerika Serikat merupakan mitra ekonomi utama Indonesia. Kedua negara merupakan tujuan ekspor dan investasi utama Indonesia. Rantai pasok Indonesia dan ASEAN sangat tergantung pada hak paten yang dimiliki perusahaan Amerika Serikat. Sementara dari Cina banyak mengimpor produk setengah jadi. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mendapat manfaat dari sistem perdagangan yang terbuka dan berdasarkan pada regulasi. Presiden Joko Widodo telah menyatakan keprihatinan tentang perang tarif yang dilakukan Trump dan telah menyerukan koordinasi kebijakan dan pendekatan multilateral untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan. Indonesia melihat kerjasama dan kolaborasi sebagai pilihan terbaik daripada persaingan dan kompetisi zero-sum games. Dalam perspektif Indonesia, dekade peningkatan kerjasama multilateral berbasis globalisasi telah memberikan dampak positif pada perdagangan dan investasi, termasuk untuk memastikan semua pihak berbagi tanggung jawab. Gangguan dan guncangan yang diciptakan oleh ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Cina telah menggagalkan kepercayaan dunia atas apa yang selama ini dipraktikkan sebagai sistem perdagangan global. Banyak orang memang meragukan jika perang dagang yang diterapkan oleh Trump akan menjadi solusi atas ketidakseimbangan perdagangan. Justru sebaliknya, bahwa yang percayai jika ketegangan hubungan Amerika Serikat dan China pada akhirnya hanya akan melemahkan ekonomi kedua negara dan merusak multilateralisme. Indonesia sudah merasakan dampak ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Cina ketika Indonesia kesulitan mencari investor untuk pengelolaan rare earth
yang bisa menjadi bahan baku senjata. Saat ini investor yang sudah siap adalah Cina. Namun dengan alasan menjaga iklim investasi di Indonesia, Indonesia enggan menyerahkan kepada Cina. Salah satu pekerjaan berat yang harus dilakukan Indonesia adalah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Cina. Sudah saatnya Indonesia memikirkan kemungkinan berubahnya konstelasi politik dunia yang akan mempengaruhi daya saing perekonomian Cina. Kali ini akan dilanjut dengan versi Inggrisnya. The impact of US and China's economic rivalry for Indonesia. The US and China economies have a very large role in the world. In 2017, the US GDP contribution to the world economy reached 24.03%, while China's was 15.2%. Indonesia's contribution to world GDP is only 1.25%. In addition to playing a large role in world GDP, the contribution of trade value between the US and China is also very large, reaching 8.8% and 12.8% respectively. On the other hand, the US takes 13.5% of world imports, while China accounts for 10.3%. With the magnitude of the economic power of the US and China in the world, it's certain that these two countries will greatly affect the world. President Donald Trump has taken a high psychological position, forcing China to hold on and demonstrating that no other country can match the economic, financial, and military power of the US. This new tension shows that currently the world is no longer controlled by only two countries, US and Russia, but also China. Therefore, Indonesia must be able to adapt to these developments. Indonesia's foreign policy must adapt and be flexible to international developments. However, Indonesia needs cooperation with both countries. The tension in US and China relation will have a significant impact on multilateral cooperation. Indonesia, which relies on multilateral cooperation to achieve its goals, will certainly be affected because both China and the US will rely on bilateral cooperation. Economic regionalism, such as the Belt and Road Initiative or BRI, the Regional Comprehensive Economic Partnerships or RCEP, or the Indo-Pacific will make it difficult for Indonesia to make a choice. Considering that both China and the US are Indonesia's main economic partners, both countries are Indonesia's main export and investment destinations. The supply chains of Indonesia and ASEAN are highly dependent on patents held by US companies, while China imports a lot of semi-finished products. Over the years, Indonesia has benefited from a trading system open and regulated. President Joko Widodo has expressed concern about Trump's tariff war and has called for policy coordination and multilateral approach to address trade imbalance. Indonesia sees cooperation and collaborations as the best option, rather than competition from zero-sum games.
In Indonesia's perspective, decade of increasing globalization-based multilateral cooperation have had a positive impact on trade and investment, including ensuring that all parties share responsibilities. The disruptions and shock created by the strained US and China relationship has undermined the world's confidence in what has been practiced as a global trading system. Many people doubt that Trump's trade war will be a solution to a trade imbalance. On the contrary, many believe that tensions in US and China relations will ultimately only weaken the economies of both countries and undermine multilateralism. Indonesia has already felt the impact of tensions in US and China relations. When Indonesia has difficulty finding investors for the management of rare earth that can be used as raw materials for weapons. Currently, investors who are ready are China. But for reasons of maintaining the investment climate in Indonesia, Indonesia is reluctant to hand over to China. One of the top jobs that Indonesia must do is to break away from dependence on China. It's a time for Indonesia to think about the possibility of changing the world political constellation that will affect the competitiveness of the Chinese economy. That's all for me. Thank you guys.